Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Selamat pagi anak-anak. How are you today and how about your family? I hope you and your family are good condition ya. Bu Munira berharap kamu dan keluargamu sehat selalu ya. Amin. Oke student, I want to remember ya, Bu Munira mau mengingatkan sampean mengulang materi yang awal yang pernah Bu Munira ajarkan lewat online ya, yaitu yang pertama tentang attention, complementing sama opinions. Itu ada di buku paket sampean di chapter 1, attention, complementing, opinion. Ini dulu ya. Kemudian Bu Munira juga pernah ngajar materi tentang greeting card yang kemarin. Greeting card sama invitation. Greeting card sama itu invitation. Kartu undangan sama kartu ucapan sama undangan. Oke. I want to remember it. Yesterday we study about attention itu minta perhatian, complimenting pujian, opinion pendapat. Next deletion, greeting card kartu ucapan, and invitation sama undangan. Nah semuanya itu ada di buku paket sampean ya. Kalau attention, complimenting sama opinion itu di buku paket sampean ada di chapter 1. Greeting card sama invitation, kartu ucapan sama undangan itu ada di buku paket sampean chapter 5, chapter 5. Nah, sampean pelajari ya. Insyaallah sebentar lagi sampean akan PTS, dan PTS-nya insyaallah juga online. Nah, ketika Bu Munira membuat soal-soal, itu pasti buat soalnya materi yang pernah diajarkan Bu Munira, dan insyaallah nggak mungkin Bu Munira kalau buat soal yang tidak pernah diajarkan ya. Oke, student, now sekarang we study about obligation and prohibition ya. Kalau di buku paket sampean itu ada di chapter 3. Dibuka ya, sama didengarkan. Buku paketnya nanti juga dipelajari. Ada di chapter 3, obligation sama prohibition. Obligation itu sama dengan kewajiban dan larangan. Next, suggestion and recommendation. Suggestion or recommendation, yaitu saran atau rekomendasi. Jadi hari ini yang pertama kita belajar tentang obligation and prohibition. Kita belajar tentang obligation dan prohibition, tentang kewajiban dan larangan. Next, suggestion or recommendation. Suggestion itu saran, or atau recommendation sama dengan rekomendasi. Caution and warning, perhatian dan peringatan atau juga larangan. Jadi hari ini kita belajar 3 ya. Obligation and prohibition, suggestion and recommendation, suggestion or recommendation, caution and warning. Okay student, this is expression about obligation and prohibition ya. Nah ini ada ekspresi percakapan dialog tentang obligation, kewajiban dan larangan. Please you look, dilihat. Miss Halisa, you have to stop that bad habit, otherwise you will wear glasses soon. Randy, yes ma'am.
Mr. Halisa ya. You have to stop that bad habit. Kamu harus menghentikan kebiasaan buruk itu. Otherwise, jika tidak, you will wear glasses soon. Kamu akan segera memakai kacamata. Nah, Nona Kholisa itu bicara kepada Randy, anaknya. Kebiasaan buruknya apa? Membaca buku dengan tidur. Nah, ekspresi this is expression about obligation and prohibition. Nah, ekspresi ini adalah ekspresi tentang obligation dan prohibition. Okay, student. Nah, this is explain about obligation and prohibition ya. Nah, ini keterangan when we use the sentence obligation and prohibition. Ini keterangan kalau kita menggunakan kalimat obligation. Obligation tadi apa nak? Kewajiban. Pinter. Kalau prohibition, larangan. Oke. Read the sentence. Dibaca kalimatnya. Listen ya, dengarkan. Explain about obligation. Keterangan tentang obligation. You have to stop that bad habit. The model have to. Tadi sudah diartikan Bu Munira ya. You have to stop that bad habit. Kamu harus menghentikan kebiasaan buruk itu. Nah, the model have to is used to express an obligation. Jadi ketika sampean ingin membuat kalimat obligation, maka menggunakan have to, menggunakan model have to. Nah, di situ keterangannya. Oke. Next, explain about prohibition. Sekarang keterangan tentang prohibition. Read the sentence. You mustn't read while lying down. Kamu tidak harus membaca dengan berbaring. The model mustn't is used to express a prohibition. Nah, jadi untuk membuat kalimat prohibition tadi apa? Larangan, pinter. Untuk membuat kalimat prohibition, kamu harus menggunakan the model mustn't. Must ditambahi not, tidak harus artinya ya. Nah, ketika kamu mau membuat kalimat prohibition, maka subjek dulu, kemudian must, kemudian not, baru verb base. Verb base ditambah dengan kata kerja. Nah, kalau kamu ingin membuat kalimat obligation, have to or has to plus verb base atau must plus verb base. Okay, everybody. Now we study about suggestion or recommendation ya. Sekarang kita belajar tentang suggestion atau recommendation. Suggestion sama dengan saran, or recommendation atau rekomendasi. Please you look, dilihat nak. Miss Sophie sama Edo ya, Nona Sophie sama Edo ya. Nah, dialog ini adalah dialog tentang suggestion atau recommendation, rekomendasi. Oke, dibaca Bu Munira yang kalimat tulisan tebal. You should love your body. Kamu harus menyayangi tubuhmu. Nah, the model should is used to express a suggestion or recommendation. Jadi, should itu digunakan untuk ekspresi suggestion sama recommendation. Beda dengan yang tadi ya. Yang tadi itu obligation sama prohibition. Kalau prohibition, kalau obligation itu menggunakan model have to, kemudian prohibition menggunakan mustn't, tapi kalau yang suggestion or recommendation menggunakan model should. Nah, ketika ingin membuat kalimat suggestion atau recommendation, kamu menggunakan model should ya. Subjek, kemudian should plus
verbs. Okay student, now we study about caution and warning ya. Nah, ini kita sekarang belajar tentang caution atau warning ya. Caution tadi apa? Perhatian. Kalau warning, peringatan. Pintar. Look at the picture and read the text. Kamu lihat gambar dan baca teksnya yang bawahnya. Nah, pertanyaannya, which one is a caution and warning? Yang mana termasuk caution dan warning? Apakah nomor 1, number 1, 2, and 3? Number 1 until number 3. Which one is a caution and warning? Yang mana yang termasuk caution sama warning? Nah, caution sama warning tadi kan beda ya nak ya. Kalau caution itu perhatian, kalau warning peringatan. Oke. Nah, jadi keterangan ini nak. Jadi yang caution itu adalah text number 1. Nah, kalau warning itu adalah text number 2 and 3. Nah, student, this is explain. Ini keterangannya tentang jawaban Bu Munira tadi. Kalau yang teks 1 itu sama dengan caution, yang teks 2 dan 3 itu sama dengan warning. Kenapa? Oke, listen. Text 1 is a caution. Teks 1 adalah caution. Caution tadi apa? Perhatian. A caution is a text which tell people about potential damage or dangers. Peringatan. Sebuah peringatan adalah sebuah teks yang mana memberitahukan ke orang-orang tentang potensi kerusakan atau bahaya. So, they should be alert and careful. Jadi, mereka harus waspada dan berhati-hati. Caution may be in the form of imperative sentence or picture things. Jadi, caution bisa dalam bentuk kalimat imperatif atau gambar. Nah, sekarang yang keterangan teks 2 dan 3. Kenapa tadi yang teks 2 dan 3 Bu Munira katakan itu adalah warning. Warning sama dengan peringatan. Nah, teks 2 and 3 are warning. Teks 2 dan 3 adalah warning, peringatan. They are texts which warn people about fatal impact if they disregard the warnings. Teks 2 dan 3 adalah peringatan. Nah, teks tersebut, teks peringatan, they are text. Teks tersebut, bacaan tersebut, yaitu bacaan yang memperingatkan orang tentang dampak fatal jika mereka mengabaikan. Nah, itu jawabannya ya, keterangannya ya. Kenapa teks 1 kok caution dan teks 2 dan 3 kok warning. Seperti itu. Okay, everybody, I think enough. Thank you. I hope you all understand ya. If you don't understand, please you ask me. Kalau enggak paham, bisa tanya langsung ke Bu Munira by WhatsApp. Lewat WhatsApp ya, Japri pribadi. Thank you. So, now we say hamdalah together nak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Thank you. I think enough. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.